अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों के मुतालिक क्या क्या बातें इरशाद फरमाई हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 183 और 184 पर कलाम करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल शाहिद जामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर लें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहलों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। यानी इस उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ करार दिए, और रोज़ा ये इस्लाम की 5 बुनियाद में से एक बुनियाद है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। नंबर 1 तौहीद, यानी अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देना। नंबर 2 नमाज। नंबर 3 हज। नंबर 4 रोज़ा। और नंबर 5 ज़कात। ये वो 5 चीज़ें हैं जो इस्लाम की बुनियाद कहलाती हैं। इनमें से एक रमज़ान के रोज़े भी हैं, जो इस उम्मत में हर आकिल बालिग मुसलमान के ऊपर अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है। और साथ में ये भी इरशाद फरमाया कि ये सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इससे पहले जो उम्मतें गुज़री हैं, चाहे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हो या फिर उनके बाद की जितनी भी उम्मतें इस उम्मत तक आई हैं, दरमियान में हर शरीयत में अल्लाह ताला ने रोज़े की इबादत रखी हुई थी। ये बात अलग है कि उनके अहकाम और उनके दिन मुख्तलिफ थे। रोज़े की फ़र्ज़ियत की तारीख़ के बारे में जान लें कि सन 2 हिजरी में इस उम्मत पर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में 9 रमज़ान के रोज़े हासिल हुए, जिनमें से 8 रमज़ान वो 29 दिन का, जबकि 1 रमज़ान वो 30 दिन का था। अक्सर रमज़ान का महीना 29 तारीख़ का होता है, लेकिन महीना 29 का हो या 30 का हो, अल्लाह ताला पूरे 30 के सवाब अता फ़रमाता है। सुब्हानअल्लाह। इसी आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोज़ा इसलिए तुम्हारे ऊपर लाजिम किया गया ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। क्योंकि जब इंसान भूखा रहता है तो भूखा रहना ये उसके नफ्स पर काबू लाता है। एक हदीस पाक में मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ फलियतज़व्वज। ऐ नौजवानों का गिरोह, तुम में से जो कोई शख्स निकाह करने की इस्तिताअत रखता है तो उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। वमन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, और जो शख्स निकाह करने की इस्तिताअत नहीं रखता, जो अपने बीवी की या फिर होने वाले बच्चों के खर्च उठाने की ताकत नहीं रखता, फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे। फ़इन्नहु लहू विजा, क्योंकि रोज़े का रखना ये काते शहवत है। तो जब बंदा भूखा और प्यासा रहता है तो उसका दिमाग और उसका जहन गुनाहों की तरफ नहीं जाता। इसलिए फरमाया कि साल का 1 महीना रोज़े की सूरत में अल्लाह ताला ने इसलिए हम पर लाजिम रखा ताकि हम और आप गुनाहों से महफूज रहें, हम और आप के अंदर तक़वा शारी पैदा हो। आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला फरमाता है, अय्यामा मादूदात, यानी गिनती के दिन। यानी ये जो रोज़े हैं ये गिनती के दिन है, वो सिर्फ़ 1 महीना है, रमज़ान का महीना। अब ये चाहे 29 का हो या 30 का हो, बहरहाल इस पूरे महीने का रोज़ा रखना है। रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है उसको मैंने ब्रीफली आपके सामने बयान किया कि पहली शर्त मुसलमान होना है, दूसरी शर्त बालिग होना है, और तीसरी शर्त उसके अक्ल का सही होना है, यानी वो मजनून और पागल ना हो, यानी ज़हनी तौर पर वो किसी मर्ज़ का शिकार ना हो। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर किसी पर रोज़ा फ़र्ज़ है। हाँ, औरतों का मसला ये है कि अगर वो नापाकी के दिनों में हैं तो उस सूरत में उनको रोज़ा नहीं रखना है, अदरवाइज़ पाकी की हालत में उनके ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज़ है। और जो नापाकी के दिनों में उनसे रोज़ा छूट जाएगा, रमज़ान के अलावा बाद के दिनों में उतने रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी जितने रोज़े उनसे रमज़ान में छूट गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आगे इरशाद फरमाया, फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने 2 किस्म के लोगों को रोज़ों की रुख़सत इरशाद फरमाई है, और इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने जो पहली कैटेगरी इरशाद फरमाई
وہ مریضوں کی ہے، یعنی جو شخص مریض ہے یا پھر کوئی ہلکا پھلکا مریض ہے لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ مریض ہو جائے گا، اس کا مرض اور زیادہ بڑھ جائے گا، یا پھر کوئی شخص مریض ہے، کمزور ہے، اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا اور فی الحال اس کی دوا چل رہی ہے، یا پھر فی الحال اس کو ڈاکٹر نے روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رخصت دی ہے۔ فرمایا کہ وہ چاہے تو روزہ فی الحال نہ رکھے، اور بعد کے دنوں میں جب رمضان گزر جائیں اور وہ صحت مند ہو جائے تو جتنے روزے اس کے رمضان کے چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے، بعد میں اتنے روزوں کے وہ قضا کرے گا اور اتنے روزے وہ بعد میں رکھ لے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ چھوٹے موٹے مرض کی وجہ سے یا پھر اس وہم کی وجہ سے کہ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں روزے کا چھوڑنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ اگر آپ مریض ہیں یا پھر مرض کے بڑھنے کا آپ کا خوف ہو تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیں، اور ڈاکٹر شریعت کا پابند ہونا چاہیے، کسی فاسق و فاجر سے روزے کے چھوڑنے کے تعلق سے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو کسی اچھے ڈاکٹر کے رائے اور مشورے کے بعد آپ کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ آپ روزہ رکھیں، یا پھر آپ کے حق میں روزے کا چھوڑنا فی الحال بہتر ہے۔ اور دوسری کیٹیگری وہ مسافرین کی ہے۔ مسافروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے کہ مسافر جو کوئی سفر پر نکلا ہوا ہو اور وہ شرعی مسافر ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ رمضان کے روزے فی الحال چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ اتنے روزوں کی قضا کرے گا جتنے روزے اس سے چھوٹ گئے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ شخص جو اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اس سے مراد وہ بوڑھا یا پھر وہ بوڑھی ہے جو اب اتنے زیادہ بوڑھے ہو چکے کہ اب ان کے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، جن کا روزہ رکھنا اب ان کے لیے کافی مشکل ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہر روز ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے مقدار وہ گیہوں یا پھر آٹا صدقہ کریں، یا پھر اس کے مقدار وہ رقم خرچ کریں، اور وہ 2 کلو میں 80 گرام کم ہے تو اتنا ہر روزے کے بدلے میں وہ صدقہ کریں گے، یہ فدیہ ہوگا ان کے روزے کے چھوڑنے کا۔ لیکن اگر وہ بعد میں آگے کی عمر میں جا کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، تو ان دنوں میں اتنے روزوں کی قضا کرنی ان کے اوپر لازم ہوگی جبکہ وہ بالکل صحیح سلامت اور روزہ رکھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شیخ فانی بوڑھا یا بوڑھی اس طرح ہے کہ نہ تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ صدقہ کریں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو بھی معاف فرما دے گا اور ان کے اس فدیے کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اگر کوئی شخص ایک صدقہ فطر سے زیادہ فدیہ دینا چاہتا ہے تو جتنا دینا چاہے وہ ایک فدیے کے بدلے میں دے سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تعالیٰ نے حالت سفر میں روزے کے چھوڑنے کی اجازت دی ہے، بعد میں اس کو قضا کرنا ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کے چلے جانے کے بعد آپ جب اس کی قضا کریں گے تو آپ کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جو کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کو رکھا ہوا ہے۔ تو ایک بیمار شخص اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، ایسے ہی مسافر کو چاہیے کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ سفر کے مشکلات برداشت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں رکھتا، چھوٹ پر عمل کرتا ہے، تو شریعت کی جانب سے اس پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، بعد کے دنوں میں اتنے روزوں کی قضا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا۔ روزے کے متعلق یہ وہ احکام تھے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔